பிரத்யேகமான ஒரு வார்த்தையை தனிப்பட்ட ரீதியாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்க சொன்னபடியினால் ආරාධනයක මුන්බදාක நான் இந்த பிரசங்கத்தை கொண்டு வருகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අද විශේෂිත වූ දේශනාවක් ඔබ මැද තබන්න කිව්ව නිසා මම මේ දේශනාව නමස්කාරයට කලින් දැම්මේ. විශේෂ වූ පණිවිඩයක් දේශනාවක් නෙවෙයි. God has told me to convey a personal message to every one of you prior to worship. இது ஒரு தனிப்பட்ட செய்தி. මේක එක පෞද්ගලික වූ පණිවිඩයක්. இது ஒரு தனிப்பட்ட செய்தி. මේක එක පෞද්ගලික වූ පණිවිඩයක්. இது சபைக்கான பிரசங்கம் அல்ல. මේක සභාවට අයත් වූ දේශනාවක් නොවේ. இது ஒரு பிரசங்கமே அல்ல. මේක එක දේශනාවක්ම නොවේ. தனிப்பட்ட ரீதியாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා විශේෂිත වූ දෙයක් ඔබට කියන්න කියලා කිව්වා. This is not a sermon, this is not a corporate message. This is a private, personal, exclusive message to every one of you. ஆகவே இன்றைக்கு வராதவர்கள் ஏன் வரவில்லை தெரியுமா? ඒ නිසා අද නොපැමිණි අය ඇයි දන්නවද උනාවේ නැත්තේ? ஐயோ பாஸ்டர் அவங்களுக்கு சுகம் இல்ல. අයියෝ පාසෝ උන්ට සනීප නැහැ. அது காரணம் அல்ல. ඒක නෙවෙයි කාරණා. ஐயோ அவங்க வரத்தான் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு வர முடியாம போயிடுச்சு. අයියෝ පාසෝ එකට එන්න හිටියා නමුත් ඒකට එන්න බැරි அது වුණා. காரணம் அல்ல. ඒක නෙවෙයි ஐயோ කාරණා. கண்டில இருந்தா வந்திருப்பாங்க, இன்னைக்கு பார்த்தா அந்த அங்க இருக்கிறாங்க. අයියෝ නුවර හිටියා නම් ඕන්නේ අද බැලුවොත් එමේ ඕන්නේ එහෙ ඉන්න. அது அல்ல காரணம். ඒක නෙවෙයි හේතුව. இன்றைக்கு ஆண்டவர் வராதவர்களை வர விடாதது இந்த செய்தி அவர்களுக்கு அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අද එන්න හිටියව ඇවිල්ලා උන්න නවත්තව ඇවිල්ලා පණිවිඩය උන්ට නොවේ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வந்திருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ පැමිණ සිටිනව ඔබට එක පණිවිඩයක්. Those who did not come today are not intended to receive this message because this is a private and exclusive message for everybody who has come. அப்போ அது மாதிரி வந்தவங்க ඒ වගේම පැමිණියා වූ අය நீங்க ஐயோ நான் வர இருக்கலாம் ஆனா தச்சல வந்தேன் அப்படி கிடையாது. ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා මං එන්න හිටියේ නෑ නමුත් මං හම්බෙන් වගේ ආවා. ஆண்டவர் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு கேட்பதற்காக உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ පණිවිඩය අසන පිණිස ඔබව කැදවාගෙන So those of you have come, you have not come by chance or I was not really planning to come, but I came. No, God has brought you for you to just hear this exclusive message for you. இந்த செய்தி கர்மேல் பர்வத சபைக்கு அல்ல. මේ පණිවිඩය ඇවිල්ලා කර්මෙල් පර්වත සභාවට නොවේ. இது உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட. මේ ඔබලා සියලු දෙනාටම පෞද්ගලික වශයෙන්. பக்கத்துல உள்ள ஆளை பார்த்து சொல்ல போறீங்க. ළඟ ඉන්න කෙනා බලලා කියන්න යනවා. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்க போறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට එක පණිවිඩයක් දෙන්න යනවා. சொல்லுங்க. நங்கி. ළඟ ඉන්න කෙනා බලලා කියන්න. நான் பன்னெண்டாவது தேண்டே ஆனோம். சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க. ළඟ ඉන්න කෙනා බලලා කියන්න ඔක්කොම. இப்ப மூஞ்ச பார்த்து சொல்லுங்க. දැන් මූණ බලාගෙන කියන්න. මූණ பச்சை தண்ணி குடிச்சிட்டு பப்பன சாப்பிட்ட மாதிரி வச்சுக்கறாம ඇල් වතුර බීලා පපඩම් කෑවා වගේ ඉන්න නැතුව கொஞ்சம் சிரிச்சிட்டு தான் கேளுங்களே. පොඩ්ඩක් hina වෙලා අහන්නකෝ. ஏன்னா ඇයි කිව්වොත් ஆண்டவர் දෙවියන් சொல்லுங்க. ஆண்டவர் දෙවියන් වහන්සේ உங்களுக்கு ඔබට இந்த මේ செய்தியை පණිවිඩය சொல்ல කියන්න කිව්වා. ஓகேயா? හරිද? Are we ready? සූදානම්ද? Okay, what's that huge message? Private, confidential, exclusive, personal message the Lord is trying to tell you. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த பிரத்யேகமான அந்த தனிப்பட்ட ரீதியான ஐயோ அந்த பயங்கர அந்த செய்தி தான் என்ன? එතකොට මේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න යනවා මේ පුදුම වූ ඒ පෞද්ගලික වූ ඒ පණිවිඩය කුමක්ද? மல்கியா முதலாம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். මලාකී පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. வாசிராசா. நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். போதும் உட்கார். මම නුඹලාට ප්‍රේම කරමි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. ඉන්නගන්න. This is the message. I have loved you, says the Lord. Okay? அவ்வளவுதான் செய்தி. මේ පමණයි පණිවිඩය. நீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்றார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද ඔබට කියන්නේ? நான் මම உங்களை නුඹට சிநேகித்தேன். ප්‍රේම කළමි. அல்லது நான் உங்களை නැත්තම් මම නුඹලාට நேசிக்கிறேன். ප්‍රේම කරමි. What's this big message? මොකක්ද මේ? I love you. I love you. நான் உங்களை சிநேகித்தேன். මම නුඹට ප්‍රේම කළමි. நீங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கிறேன். நான் உங்களை காதலிக்கிறேன், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், நான் உங்க மேல பாசமா இருக்கிறேன், எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கிறீங்க. ඔබ කොහොම වුණත් දාන්න මම ඔබට ආදරය කරමි, මම ඔබට සෙනෙහව සිටීමේ ඔබ කොහොම හරි දාගන්න. The message is I love you. Now you can, I don't know how you're going to interpret it, maybe something like a guy or a girl saying to the intended spouse or whatever, I don't care. God tells you he loves you. ஆண்டவர் எனக்கு இங்க அனுப்புனார் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியா ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මට කියන කිව්වා පෞද්ගලික වශයෙන් ඔබට ඔබලා සියලු දෙනාට පෞද්ගලික වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. சில பேர் நினைப்பாங்க, සමහරක් අය හිතනවා நான் கூட இந்த ஆள் கொடுக்கிற பில்டப்பை பார்த்து ஏதோ
ஏதோ வேறையா என்னமோ நல்லா முக்கியமா சொல்ல போறாரு போல. ඒ කියන්නේ මමත් හිතුවා මෙයා දෙන්න යන මේ බිල්ඩ් අප් එක බලලා මේ මොකක් හරි වෙනස් වූ දෙයක් කියන්න යනවා කියලා. வேற ஒன்னு சொல்ல போறாருன்னு பார்த்தா ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். இதை தானே அவன் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கான். වෙන මොන හරි කියයි කියලා හිතපුවාම ඇවිල්ලා මේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. මේකනේ එක එකනා කියාගෙන ඉන්නේ හැම දේශනාව. I thought, the build up this guy gave, he is going to say something very theologically profound and stuff like that. But after all, the message is, I love you, says the Lord. Come on, flip it. Like, this is just a peripheral, trivial message. இப்படித்தான் இருந்தது மல்கியா இதை அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொன்னபோது. කියන්නේ මෙහෙම තමයි ඇවිල්ලා මලාකී ඇවිල්ලා එදා ඊශ්‍රායල් ජනතාවට කියනකොට මේ ආකාරයෙන්ම තමයි තිබ්බේ. இந்த செய்தி இயேசு வருவதற்கு 400 வருஷங்களுக்கு முன்பு நடக்கிறது. මේ පණිවිඩය ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න අවුරුදු 400කට කලින් සිද්ධ වෙන්නේ. This was the exact feeling the people of Israel had when Malachi came and said to them, God says, I love you. The scene happens 400 years before Jesus came. Okay, Malachi came in around 400 years before Jesus came. மல்கியா வந்தது இயேசு வருவதற்கு ஒரு 400 வருஷங்களுக்கு முன்பு. மலாக்கி පැමිණියවිලා යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න අවුරුදු 400කට කලින්. மல்கியா வருவதற்கு 100 வருஷங்களுக்கு முன்பிலிருந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. மலாக்கி என்ற අවුරුදු 100කට කාලයක් අතරතුර ඇවිල්ලා ඒක අනාගත වතුරවරේ කොණ්ඩ හිටියේ නැහැ. ஒரு பாஸ்டர் இல்லாம சர்ச் நடந்தா எப்படி இருக்கும்? ඒක පාස්ටර් කෙනෙක් නැතුව ඇවිල්ලා සභාවක් පැවතුනා නම් කෙසේ තිබේද? அந்த மாதிரி அந்த நாட்டுக்கு 100 வருஷங்களாக தீர்க்கதரிசியே கிடையாது. ඒ වගේ හරියට අවුරුදු 100ක් පමණ කාලයක් ඇවිල්ලා අනාගත වතුරේ නැතුව වුන් සිටියා. Imagine how a church would be without a pastor. Now the nation of Israel did not have a prophet for over 100 years till Malachi came. The last two prophets who came before 100 years before Malachi came were Haggai and Zechariah. மல்கியா வருவதற்கு 100 வருஷங்களுக்கு முன்பாக மலாக்கி පැමිණෙන්න අවුරුදු 100කට කලින් வந்த கடைசி தீர்க்கதரிசிகள் இரண்டு பேர் தான் ஆகாய் சகரியா. පැමිණියා වූ අවසාන ඇවිල්ලා අනාගත වක්තරුන් හගයි සහ සකරියා. அதிலிருந்து அந்த நாட்டுக்கு எந்த தீர்க்கதரிசியும் கிடையாது. ඒයින් පසු ඇවිල්ලා ඒ රටට ඇවිල්ලා කිසිම අනාගත වක්තරුවෙක් පැමිණෙන්නේ නැහැ. திடீரென கேள்விப்படுகிறார்கள். එකපාරටම අහන්න ලැබෙනවා ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்திருக்கிறாராம், எல்லாரையும் வரவாம் ஒரு செய்தி சொல்ல போகிறாராம். එක අනාගත වක්තරුවෙක් පැමිණ සිටිනවලු ඉන්න එන්නලු ඇවිල්ලා ඔහු ඇවිල්ලා එක පණිවිඩයක් දෙන්න යනවා. எல்லாருக்கும் பெரிய ஆசை வந்து விட்டது. සියලු දෙනාටම ඇවිල්ලා ලොකු ආශාවක් ආවා. வாவ், தீர்க்கதரிசி ஒருவர் வந்து விட்டார். නියමයි ඇවිල්ලා එක අනාගත වක්තරුවෙක් පැමිණියා. இத்தனை வருஷங்களாக நாங்கள் தீர்க்கதரிசி இல்லாமல் இருந்திருக்கிறோம். අවුරුදු කීයක් අපි ඇවිල්ලා අනාගත වක්තරුවෙක් නැතුව සිටියාද? At last some prophet has come. The message came that there is a prophet in town who is there to talk about God, and the people were so excited, exuberated, and they were so happy. Okay, there is this prophet who is going to convey to us the word of God. So they ran to hear what Malachi had to say. ஓடி போனார்கள் அந்த பிரசங்கியார் அந்த தீர்க்கதரிசி பண்ண போகிற பிரசங்கத்தை கேட்பதற்கு. දුවගෙන ගියාවිලා අනාගත වක්තරුයා කරන්නව ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රකාශය බලන්න. மல்கியா நிற்கிறார். அந்த எல்லாரும் முழு நாட்டாரும் வரும் வரை. දැන් මලාකි හිටගෙන ඉන්න ඇවිල්ලා මුළු රටම ඇවිල්ලා පැමිණෙන තෙක්. அப்ப அந்த வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க, வந்து தொலைறாங்க இல்லையா, அந்த யூதாக்காரனுங்க எங்க, பெஞ்சமின்காரனுங்க எங்க வர்றானுங்க இல்லையா, தீர்க்கதரிசி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் பிரசங்கம் பண்றது. දැන් අනාගත වක්තරුයා ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්න ඇවිල්ලා දේශනා කරනවා අයියෝ මේ ගෝත්‍රයේ අර ගෝත්‍රයේ ආවේ නැහැ නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. மல்கியாவும் ரெடியா நிக்கிறார். ஸ்டேஜ் போட்டு எல்லாம் வார வரைக்கும் எல்லாம் வந்துட்டாங்களான்னு பாத்துக்கிட்டு நிக்கிறார். දැන් මලාකිත් ඇවිල්ලා ස්ටේජ් එක උඩට ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්න ඇවිල්ලා ඔක්කොමලා මාවද කියලා විපරම් කරගෙන. முன்னுக்கு இருக்கிற ஜனங்க எல்லாம் வர்றானுங்க இல்லையா, ஐயா பேசுங்க ஐயா. දැන් ඉස්සරහ ඉන්න ජනතාව ඇවිල්ලා අයියෝ මේ කට්ටිය එන්නේ නැහැ අනේ කරුණාකරලා කතා කරන්න. எல்லாம் வந்தாச்சான்னு பார்க்கணும். ඔක්කොමලා මාවද කියලා බලන්න. சரியா பொறுமை இல்லாம காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ඉවසිලි නැතුව බලාගෙන. So Malachi came and all these people were gathered around him and they are going to listen to God's word impatiently. And the time came when Malachi started to say, hey people, this is what the Lord says. கடைசியில மல்கியா வாயை திறந்து சொல்றார், வா ஜனங்களே, கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? අවසානයේට ඇවිල්ලා මේ අනාගත වක්තරුයා මොනවද දන්නවද කියන ජනතාවනි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? எல்லாருக்கும் புல் அரிக்குது. දැන් ඔක්කොටම ඇවිල්ලා මේ හරිම අමාරු කියන දැඟලින් ඉන්න මොකක්ද මේ? அந்த காலத்துல மாத்திரம் அந்நிய பாஷை இருந்திருந்தா அப்பவே என்றுப்பா. ඒ කාලේ විතරක් අන්නේ භාෂාව තියෙන ඒක ඒ වෙලේම ඇවිල්ලා කියලා කෑ ගහයි. Those people were so excited, if only they had the Holy Spirit, then they would have screamed and yelled and fallen. உள்ளந்திருப்பானுங்க. වැටිලා ඉඳි ඔක්කොමලම. அவர் சொல்றாரு, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், කියනවිලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා நான் உங்களை சிநேகித்தேன். මම නුඹට ප්‍රේම කරනවා. சொல்லுவாங்க உங்க ஊர்ல, என்ன கோதாரி யாரு தேவநாதக்கு வத்தனக்கான் ஐ லவ் யூ காண்டதா இதை கேட்கவா நாங்க வந்தோம். Look, we have come to hear some profound theology after 100 or more years of prophetic absence. Look what this guy says.
I love you. அப்ப அவர் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்றார். දැන් ඔව් කියලා ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වෙලාවක් ගත කරනවා. ஜனங்களே, ජනතාවනේ, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ඔක්කොටම ඇහෙනවද? பின்னால கேக்குதா? පිටිපස්සට ඇහෙනවද? அங்க கேக்குதா? අරයට ඇහෙනවද? கேக்குது சொல்லுங்க. ඇහෙනවා කියන්න මොනවා හරි කියන්න ඉක්මනට. நான் உங்களை சிநேகித்தேன் මම නුඹට ප්‍රේම කළෙමි அப்படின்னு பாக்குறா. කියලා මෙහෙම බලන පොඩ්ඩක්. அவன் அந்த ஆர்வம் கீர்வம் எல்லாம் பொசுக்குன்னு போய். දැන් එක එකනාට තිබ්බ ඔය උද්‍යෝගයේ ඔක්කොම එකපාරට හුලම් බහලා වගේ ගියා. You know, all the people were like deflated tires. You know, when this guy said, God says, I love you. They came to listen to something very interesting, man. அவங்க வந்தது நல்ல ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டா கேக்குறதுக்கு. කියන්නේ ඕන් ආව ඇවිල්ලා මොකක් හරි දෙයක් ඇවිල්ලා හරිම මේ කුතුහලෙන් අහන්න. உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கா? ඒ අත්දැකීම ඔබලට තියෙනවද? எனக்கு ஓன் இருக்கு அந்த அனுபவம். කියලා මට බොහෝ ලෙස තියෙන මේ අත්දැකීම. Oh, I have this experience. You know, sometimes big shots come to preach and I go with high expectations. And you know, after listening to them for 2 hours, I haven't learned anything new. சில பேர் வந்து பெரிய பெரிய ஆக்கள்னு போவேன் பிரசங்கம் கேட்க. කියන්නේ සමහරක් අය ලොකු ලොකු අය ආපුවම ඇවිල්ලා දේශන අහන්න යනවා වුන් ගාවට. 2 hour அந்த கூட்டத்துல இருந்துட்டு පැය දෙකක් ඒ රැස්වීමේ ඉඳගෙන ඉඳලා மேல ඉඳන් போக வேண்டி வரும். ඒ කියන්නේ කිසිම වැඩකට නැතුව එන්න அந்த වෙනවා. அனுபவம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? ඒ අත්දැකීම කී දෙනෙකුට තියෙනවද? ஆ இல்லையோ? නැද්ද? இனி வரு. ආයේ இனி வரு. ආයේ உடனே அவங்க கேக்குறாங்க, தொடர்ந்து வாசி ராசா மிச்சத்தை. දැන් දිගටම කියවන්න. ஜனங்க இப்ப இவர் பேசாம தானே நிக்கிறாரு. දැන් මෙයා කතා කරලා නේ බලන්න. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறேன், நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்னு சொல்லிட்டு இவர் இப்படி வீர நட போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஆக்கள் என்ன ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සෙනෙහවන්ත වෙනවා කියලා ඇවිල්ලා මොහු වීරියෙන් මෙහෙම ගණන් කරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. இவர் நினைச்சிருப்பாராக்கும் 4 பேர் விழுந்திருப்பான். ඒ කියන්නේ මොහු හිතන්නේ ඇවිත් 4 දෙනෙක් වැටෙයි කියලා. இங்கிட்ட 7 பேர் ஆவியில நிறைஞ்சிருப்பான். මේ පැත්තෙන් 7 දෙනෙක් ආත්මයෙන් පිරෙයි. அங்கிட்ட ஒரு 9 பேர் தரிசனம் காணுவான். අර 9 දෙනෙක් ඇවිල්ලා දර්ශන දකි. நிறைய ரிவைவல் மாதிரி இவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. කියන්නේ ලොකු පිබිදීමක් ඇති වෙයි කියලා මොහුත් හිතාගෙන ඉන්නවා. Malachi, you know, after conveying the message, you know, he was perhaps thinking, you know, some people would be filled in the spirit, some people falling and rolling, some people seeing visions and uttering prophecies. But look what happened. என்னன்னு வாசிங்க. அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர்கள் என்கிறீர்கள். உட்காருங்க. එහෙත් ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළේ කුමකින්දයි? නුඹලා අසන්න විය. But you ask, how have you loved us? இப்ப இவர் நடந்துக்கிட்டு திரியறாரு தானே? දැන් මොහු ඇවිදගෙන ඉන්නවානේ. இவர் பாக்குற என்ன எல்லாம் அமைதியா இருக்கானுங்க, எல்லாம் இப்படி பாத்து இருக்காங்க. මොහු බලන වෙලාව ඇයි මේ ඔක්කොම නිශ්ශබ්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. அப்ப இவர் கேட்டிருப்பாரு. ඒකට මොහු අහනවා. ஏதாவது பேசுங்க. මොන හරි කතා කරන්න. இவர் நினைச்சிருப்பாரு ஜனங்க எல்லாம் ஆமென்னு சொல்லுவாங்க. ඒකට මෙයා හිතන්නේ ඇති ඇවිල්ලා ජනතාව ඔක්කොම ආමෙන් කියලා කියයි කියලා. ஒரு ஆள் ஓரத்துல இருந்து கத்துறது, එක්කෙනෙක් අයිනේ ඉඳලා කෑ ගහනවා. யோ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு சொல்லி எப்படி எங்களை நேசிச்சாரு. ඒ කියන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අහලා කියන්න කොහොමද අපිට ප්‍රේම කළේ කියලා. You know, when Malachi was looking for the response of the people, all of a sudden somebody yelled and said, hey, ask your God as to how he has loved us. இப்ப இன்னைக்கு அப்படிதான். දැන් අද එහෙම තමයි. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லும்போது, අද මම ඇවිල්ලා ඔබලාට කියනකොට ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා කියලා කියනවා. உங்க சில பேருடைய உள்ளத்துல வர்ற கேள்வி என்ன தெரியுமா? සමහරගේ ඇතුළාන්තේ එන ප්‍රශ්නේ කුමක්ද දන්නවද? குமாரி அக்காவை நேசிக்கிறாரு. කුමාරයෙක්ට ප්‍රේම කරනවා. ஏன்னா அதுக்கு கண்ணு சுகம் கொடுத்துருக்காரு. ඒ කිව්වොත් ඇස් වලට පෙනීම දීලා තියෙනවා. ஸ்டீவன் அண்ணனுக்கு ஆண்டவர் நேசிக்கிறாரு. ස්ටීවන් අයියට මේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. ஏன்னா பொண்டாட்டிட்டு போத்தல் கட்டு கண்ணாடியே ஆண்டவர் ඒ மாத்திட்டு. කියන්නේ භාර්යාවගේ ඇවිල්ලා බෝතල් කටු කන්නඩි දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරලා තියෙනවා. கிளியராவும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறாரு. ක්ලේරාව දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රේම කරනවා. ஏதோ ஒன்னு ஆண்டவர் செஞ்சிருக்காரு. කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඇවිල්ලා පුරුද්දක් වශයෙන් කරලා දෙන දෙවියන්. உங்க சாட்சி பின்னுக்கு யாருக்குமே விளங்காது. ஆனா பரவாயில்ல, கர்த்தருக்கு விளங்கும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க சொல்லுங்க ஒவ்வொரு நாளும். இன்னைக்கு சிங்கடத்துல சொன்ன மாதிரி இருக்கு. ඔබේ සාක්ෂි කාටවත් තේරෙන්නේ පිටිපස්සේ ආයත තේරෙන්න කමන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ මොන හරි දෙයක් කරලා තියෙනවා ඔබට. மகேந்திரனை நேசிக்கிறாரு. මහේන්ද්‍රන්ටත් ප්‍රේම කරනවා. ஆனா போனவனை பிடிச்சுக்கொண்டான்ட்டாரு. කියන්නේ ගියාය ආපහු ඇදලා ගෙනත් තියෙනවා. ஜோய நேசிக்கிறாரு. ජෝයිව ප්‍රේම කරනවා. போறவனை பிடிச்சு கொடுத்துருக்காரு. කියන්නේ ගිය පුද්ගලයා ආපහු අල්ලගෙන ඇවිත් තියෙනවා. இப்படி சில பேருக்கு ஆண்டவர் அன்பு இருக்கு இல்லன்னு இல்ல. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සමහරක් අයට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා නෑ කියලා නෑ. நமக்கு ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு. අපිට එක කාලයක තිබ්බා. இப்ப ஆண்டவர் දැන් දෙවියන් වහන්සේ நம்மள அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரு இல்ல. අපිට එච්චර ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ.
ஏன்னா ඇයි කිව්වොත් உண்மை ஆண்டவர் எங்களை நேசிக்கிறதா இருந்தா දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවංකව ප්‍රේම කරනවා නම් ஏன் எங்களுக்கு பொருளாதாரத்துல ஆசீர்வாதம் வர மாட்டேங்குது? ඇයි අපිට ආර්ථික මේ ආශිර්වාද පැමිණෙන්නේ නැත්තේ? ஏன் நமக்கு இந்த வியாதி சுகமாக மாட்டேங்குது? ඇයි මේ රෝගය අපිට සනීප වෙන්නේ? ஏன் எங்களோட இந்த ஒழுகுற வீட்டை கொஞ்சம் தகரத்தை மாத்த முடியாம? ඇයි අපේ මේ තෙමන නිවසේ ඇවිල්ලා වහලේ වෙනස් කරගන්න බැහැ? ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை? இதுதான் இன்றைக்கு ஜனங்களுடைய உள்ளத்துல ඇයි ஓடுகிற මට මේ விஷயம். වගේ ප්‍රශ්න? මේක තමයි අද ජනතාවගේ ඇතුළාන්තේ තියෙන ප්‍රශ්න. ஆண்டவர் என்னை உண்மையாக நேசிக்கிறதா இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ මට ඇත්තට ප්‍රේම කරනවා නම් ஏன் என்னுடைய பிரச்சனையை ஆண்டவர் தீர்க்க மாட்டேன் என்கிறார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. The question was a genuine one. Okay, if God loved us, why does he not remove the problems that I am facing? Financial, family related, okay? எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இந்த ஜனங்களுக்கு இருந்தன. මේ වගේ බොහෝ ප්‍රශ්න උන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න බොහෝ ප්‍රශ්න තිබුණා උන්ට. இந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய அவர்கள் அப்படி கேட்ட காரணத்தை சொல்லவா? දැන් ඊශ්‍රායල් වරුන් ඇහුවා ඔය කාරණාව හේතුව කියන්නද? அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா இல்லை. ඔවුන්ට එක රජ කෙනෙක් නැහැ. சூழ இருக்கிற அத்தனை தேசங்களிலும் ராஜாக்கள் இருக்கிறார்கள். වටේට ඉන්නව සෑම රටකටම රජවරු සිටිනවා. You know, at that time the Israelites did not have a king when all the surrounding nations had kings. And every surrounding nation had an army, a social system. எல்லா சூழ இருந்த எல்லா தேசங்களிலும் ஒரு ராணுவம் இருந்தது. සෑම දේශයකටම ඇවිල්ලා එක හමුදාවක් සිටියා. ஒரு நல்ல சமூக அமைப்பு இருந்தது. හොඳ සිවිල් ජන ජීවිතයක් තිබ්බා. பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலைகள் இருந்தன. ළමයිට ඇවිල්ලා අධ්‍යාපන කටයුතු කරන විදුහල් තිබ්බා. இஸ்ரவேலர்களுக்கு ராணுவம் கிடையாது. ඊශ්‍රායලයට හමුදාවක් නැහැ. ஒரு சமூக அமைப்பு එක கிடையாது. සිවිල් ජන ජීවිතයක් නැහැ. பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு பள்ளிக்கூடம் கிடையாது. ළමයිට ඉගෙන ගන්න පාසල් නැහැ. வைத்தியசாலைகளும் வைத்தியர்களும் கிடையாது. ආරෝග්‍ය ශාලාවක් නැහැ. වෛද්‍යවරුන් නැහැ. மற்ற தேசங்கள் எல்லாம் உண்டு. අනිත් හැම දේශයක්මට All other nations had medical facilities, but the Israelites did not have. Okay, புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? வருமானம் இல்லை, කිසිම ஆதாயமாக ආදායමක් නැහැ. no income. ஜீவனுள்ள தேவன் இவர்களுடையவராம். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් කෙලු. இவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இவர்களுடைய தேவன் மாத்திரம்தான் உண்மையான தேவனா? කියන මොවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ පමණයිලු ඇවිල්ලා අවංක සත්‍ය දෙවියන් වහන්සේ. மற்றவர்கள் எல்லாம் வணங்குவது பிசாசுகளையா, අනිත් අය ඇවිල්ලා නමස්කාර කරන උන් යක්ෂයන්ලු, விக்கிரகங்களையா? රූපලු. ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் நன்றாய் இருக்கிறார்கள். නමුත් ඔවුන් හැම දෙනාම හොඳට ඉන්නවා. ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்குகின்ற நாங்கள் மாத்திரம் இப்படி ஓட்டாண்டியா இருக்கிறோம். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන මම විතරක් මේ වගේ නිකන් ඉන්නවා. இதுதான் அவர்களுடைய பிரச்சனை. මේක තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නේ. You know, their problem was very genuine because look, all the surrounding nations which were apparently worshipping demons and idols were thriving and wonderful, whereas these people who were worshipping the true and living God, the creator of heavens and the earth, were pauperish. They were so low, impoverished people. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? இன்றைக்கு இங்க இருக்கிற சில பேருடைய நிலைமை அப்படிதான் இருக்கு. අද මෙහි ඉන්නව සමහරක් අයගේ ජීවිත මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. இன்றைக்கு உங்களுடைய சில பேருடைய வாழ்க்கைகளில் நீங்கள் கேட்கிற கேள்வி, අද ඔබලාගේ ජීවිතයෙන් ඇවිල්ලා සමහරක් අය අහන ප්‍රශ්න. நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், මං ගැලවීම ලබලා ඉන්නවා. ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறேன், බෞතිස්ම ලබලා ඉන්නවා. அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன், අනිත් භාෂාව කතා කරනවා. சில நேரம் ஊழியம் கூட செய்கிறேன், සමහරක් වෙලාවට සේවයක් කරනවා. ஆனால் என் குடும்பத்தை சேர்ந்த නමුත් මගේ පවුල තුලින් ரட்சிக்கப்படாதவனை விட மோசமாக இருக்கிறேன். ගැලවීම ලැබපු අයට වඩා ගැලවීම නැති ගැලවීම අයට නැති අයට වඩා මම අමාරුවේ ඉන්නේ. சில நேரம் සමහරක් අවස්ථාවල நான் வேலை செய்கிற இடத்திலே, මම වැඩ කරන நான் ස්ථානේ படிக்கிற இடத்திலே මම ඉගෙන ගන්න ස්ථානේ ஆண்டவர் இல்லாதவர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ නැති අය හොඳට ඉන්නවා. இவ்வளவு ஆண்டவரை பற்றி பேசுகிற நான் கடனிலே இருக்கிறேன், මෙතරම් දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරන මම ණයව සිටිනවා. பொருளாதார பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், ආර්ථික ප්‍රශ්න වල ගමන් කරනවා. வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறேன், මට කිසිම ආදායමක් නැතුව සිටිනවා. வறுமையிலே இருக்கிறேன், මම ඇවිල්ලා දිලිඳුකමේ සිටිනවා. வியாதியிலே இருக்கிறேன், මම රෝගීව සිටිනවා. குடும்பத்திலே சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறேன், පවුලේ කිසිම සන්තෝෂයක් නැතුව සිටිනවා. குடும்பத்திலே எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை, පවුලේ හැම වෙලේම මේ ඇවිල්ලා රණ්ඩු තිබෙනවා. வாயை மூடாத மனைவி, කට වහන්න නැති එක්කන, அடிக்கிற புருஷன், ගහන පුරුෂයා, அடக்க முடியாத பிள்ளைகள், පාලනය කරන්න බැරි දරුවන්, இப்படி நான் வாழுகிறேன். මෙයාගේ මං ජීවත් වෙනවා. You know, when all the others who don't have Jesus, they're having a gala life, when I am a saved, baptized, spirit-filled Christian and I am suffering with illnesses, family feuds and financial deprivation, a lot of negativities. இப்படிதான் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருந்தாங்க. මේ වගේ තමයි ඒ ඊශ්‍රායල් ජනතාව සිටියේ. அவர்கள் கேட்டது நியாயம் தானே? ඔවුන් අහපු දේ හරි නේද?
சும்மா வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு ஐ லவ் யூன்னு නිකන් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබට ප්‍රේම කරනවා சும்மா කියලා. இழிச்ச மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு சொல்றதுக்கு நாங்க ஒன்றும் பைத்தியம் இல்லை. නිකන් මෝඩය වගේ අපි අහලා ලල්ලල් ගන්න කියලා අපි නිකන් පිස්සු ආය නෙවෙයි. We are not just crazy people to just listen to any crap and say hallelujah. Now ask your God and tell us how he has loved us. What's the proof? கேட்டு சொல்லுங்க உங்க ஆண்டவர்கிட்ட மல்கியா ஆண்டவர் எங்களை எப்படி சிநேகித்தார் ஆதாரத்தை கொடுக்க சொல்லுங்க. මල්කියා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහලා කියන අපිට කොහොමද ප්‍රේම කරන්න කියලා අපිට ආධාර දෙන්න. நியாயம் தான் ආධාර දෙන්න කියන්නේ සල්ලි දෙන්න. ඔප්පු කරන්න. මේ දෙමළ ගෑනියව බැන්දාම ඔය දෙමළම වෙලානේ හලෝ. එන්න දෙයි ආධාර දෙන්න. මේක වීඩියෝ එකේ බලලා කරලා ඉතින් මුන් සල්ලි ඉල්ලනවා වල්ම ඕකේ. මලාකි ගැන කතා කරලා මුන් ආධාර ඉල්ලනවා. ආධාර නෙවෙයි. සහතිකයක් දෙන්න. ඔබේ ආදරයට සහතික කොහොමද සහතික කරන්නේ? ඔප්පු කරන්න. ඔප්පු කරන්න. ඔප්පු ඉල්ලන්න නෙවෙයි. ඔප්පු කරන්න. ආධාර දෙන්න. දෙමළ ආධාර වෙන්නේ නැහැ. බලකද ආධාර වෙන්නේ නැහැ. ඔප්පු කිරීම කුමක්ද? ඔප්පු මෙයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයා ෆන්ඩ් රේසින් ස්පිරිට් එකේ ඉන්නේ මෙතන. මම හිතන්නේ මෙයාටත් වාක්කරේ ආර්ථික අයිති දුවෙක්නේ ඉන්නේ. ඉතින් දැම්ම දෑවැද්ද ලෑස්ති කරන්න බෑනේ. ඒකයි ඔප්පු ඉල්ලන්නේ ආධාර ඉල්ලන්නේ. පරිවර්තනය කරනකොට මේමනම් මේ මනුස්සයල දේශනා කරන්න කිව්වනම් මොනවා කරන්නේ? சரி கவனிப்போமா. இப்போ இன்றைக்கு எங்களுடைய பிரச்சனை அதுதான். අද අපිට තිබෙන ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. ஆனால் ஆண்டவர் நல்லவர். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. ஆண்டவர் அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொன்னார்? දෙවියන් වහන්සේ මොන වගේ උත්තරයක්ද උන්ට ලබා දුන්නේ? அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ඒක තමයි ඔබලාටත් දෙන්න යන්නේ. What's the response God gave? That's exactly what God is going to tell you. கோக்கியவாண்ட வாசிங்க. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ஆ ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவோ? உட்கார். ஆ ஏவாண்ட ඒසෝ යාකෝබ්ගේ සහෝදරයා නොවේද? and in the hand. So here is God's response. Was not Esau Jacob's brother? என்ன சொன்னார் ஆண்டவர்? මොනවද මේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ? நான் உங்களை ஸ்நேகிச்சேன். මම ඔබට ප්‍රේම කරනවා. ஜனங்க என்ன சொல்றாங்க? ජනතාව මොනවද කිව්වේ? எப்படி எங்களை ஸ்நேகித்தீர்? කොහොමද අපිට ප්‍රේම කරන්නේ? அதுக்கு ஆண்டவர் என்ன பதில் ඒකට சொல்றாரு? දෙවියන් වහන්සේ දුන්න උත්තරය මොකද්ද? ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவா? ඒසාව වෙලා යාකෝබ්ට සහෝදරයා නොවේද? You see, God says, I love you. People said, how have you loved us? And God says, was not Esau Jacob's brother? இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது? මේ කොහොමද දන්නව තියෙන්නේ? කොහෙද යන්නේ මල්ලේපොල්? எங்க போற கூடையில தேங்காய். ஆண்டவருக்கு கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට උන්වහන්සේට උත්තර දෙන්න දන්නේ නැහැ. இவன் என்ன கேட்டுட்டான்? කියන මවුන් මොනවද ඇහුවේ? எப்படி எங்களை சிநேகித்தீர்னு சொல்லையா அப்படின்னு. කොහොමද අපිට ප්‍රේම කරන්න කියලා කියන්න. ஏதாவது அதை பத்தி சொல்லிருக்கணும். කියන ඒ ගැන මොන හරි කියලා තියෙන්න ඕන. இல்லனா නැත්තම් இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியல ராசா நான் வர்றேன்னு போயிருக்கணும். මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න බෑ කියලා එහෙම අයින් වෙලා යන්න ඕන. சரித்திரம் பேசக்கூடாது. ඉතිහාසය කතා කරන්න හොඳ ஏன்னா නැහැ. அவனே மனசு உடைஞ்சு போயிருக்கான். ඒ කියන්නේ ඕම හිත කැඩිලා ඉන්නේ. இல்லையா? නේ. ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரனுங்கிறது அவனுக்கு தெரியாதா? ඒ කියන්නේ ඒසාව යාකෝබ්ට සහෝදරයා කියලා උන්ට දන්නේ නැද්ද? You know, God should have either responded saying, okay, this is how I have loved you, or he should have said, no, I don't have an answer to that, so let's just go back to your homes, bye. But he's standing there and he's talking history. Was not Esau Jacob's brother? இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? මේ කොහොමද දන්නව තියෙන්නේ? இப்ப நீங்க என்கிட்ட வந்து, දැන් ඔබ මාගාවට ඇවිල්ලා பாஸ்டர் எனக்கு பெரிய வியாதி, පාස්ටර් මට ලොකු රෝගයක් තියෙනවා. எனக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? මා උදෙසා ආඥා කරනවද? மஹிந்த ராஜபக்ச இலங்கையின் ஜனாதிபதி அல்லவா? මහින්ද රාජපක්ෂ ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා නොවේද? அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ඒකටත් මේකටත් මොකද්ද සම්බන්ධය? You know, you are coming and asking me, Pastor, I am ill, can you pray for me? And I am asking you, is not Mahinda Rajapaksa the president of Sri Lanka? Now you may think, oh, what's Mahinda Rajapaksa has to do with this? Mahinda Rajapaksa ஜனாதிபதிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට මේකට මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධය? ஏன் வியாதிக்கும் මගේ රෝගයටයි உங்ககிட்ட வந்து ஜெபிக்க வந்திருக்கிறேன். ඔබ ගාවට ඇවිල්ලා මම යාඥා කරගන්න ආවේ. இலங்கையில இருக்கிற எப்பனுக்காவது நம்ம ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச ஐயான்னு தெரியாதா? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න කාටවත් දන්නේ නැද්ද ඇවිල්ලා අපේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි ජනාධිපති කියලා? தெரியாதா? දන්නේ නැද්ද? அது தெரியாத ஏதாவது பேசினா கூட பரவாயில்லன்னு நினைக்கலாம். නමුත් නොදන්නා වූ කෙනෙක් ගැන කිව්වනම් කමක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. You know, this is something that, you know, Israelites knowing Esau and Jacob were brothers is like us knowing that our president is Mahinda Rajapaksa. That's how trivial the matter is. So peripheral, so simple. இல்லையா? இப்ப எங்களுக்கு දැන් අපිට
இலங்கையின் ஜனாதிபதி யாருன்னு தெரியாதா? யாராவது தெரியாதவங்க இருக்கிறீங்களா? ලංකාවේ ජනාධිපති කවුද කියලා දන්නේ නැද්ද? කවුරුද දන්නේ? மேசிக்கு தெரியாது. அது ஜெபம் பண்ணி பார்த்துக்கிறேங்க, ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துவார். யாராவது இருக்கிறீங்களா? කවුරු හරි ඉන්නවද? அந்த அது போல தான் இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவான்னு கேக்குறது. ඒ වගේ තමයි ඇවිල්ලා ඒ ඊශ්‍රායල් ජනතාව ගැන ඒසව් යාකෝබ්ගේ සහෝදරයන් වේද කියලා. ஏன் தெரியுமா? අයි දන්නවද? ஆபிரகாம் தான் இவர்களுடைய ஆதி தகப்பன். ආබ්‍රහම් තමයි මොවුන්ගේ ආදි පියා. ஆபிரகாமுடைய மகன் யார்? ආබ්‍රහම්ගේ පුතා කවුද? ஈசாக். ඊසාක්. ஈசாக்குக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்? ඊසාක්ට ළමයි කී දෙනෙක්ද? 2. දෙන්නයි. அந்த 2 பிள்ளைகளோட பேர் ඒ என்ன? ළමයි දෙන්නගේ නම මොනවද? ஏசா யாக்கோப். ඒසව් සහ යාකෝබ්. தமிழனுக்கும் சிங்களவனுக்கும் தெரியுது. ඒ කියන්නේ සිංහල අයට දෙමළ අයට දන්නවා. இஸ்ரவேலுக்கு அவண்ட சரித்திரம் தெரியாதா? ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට ඔවුන්ගේ පරම්පරාව දන්නේ නැද්ද? You know, we know that the forefather, the patriarch was Abraham to Israel. He had a son called Isaac who had twins, Esau and Jacob. So did not the Israelites know about that? Why would God talk about history? Talk history here. ஆண்டவர் ஏன் சரித்திரம் பேச வேண்டும்? දෙවියන් වහන්සේ ඉතිහාසය කතා කරන්න අවශ්‍යයි. நாம் மனம் பழக வேண்டும். இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க பழக ඒ வேண்டும். කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ஆண்டவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுவது போல தான் இருக்கும். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අපිට මේ නොතේරෙන ආකාරයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව කතා කරනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. You know, when God talks, it seems sometimes completely irrelative of the issue that is concerned. Okay? But we need to listen to him fully to understand what he is trying to convey to us. அவர் கொடுக்கிற செய்தியை முழுக்க கேட்டால் தான் புரியும். උන්වහන්සේ දෙන්නව පණිවිඩය මුළුමනින්ම ඇහුවනම් තමයි තේරෙන්නේ. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා. தொடர்ந்து வாசிங்க ராசா. එහෙම දිගටම කියවන්න. ஆகிலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன், ஏசாவையோ நான் வெறுத்தேன். போதும் ராசா உட்காருங்க. ඒසවට අප්‍රිය වී ඔහුගේ කඳු පාළුවක් කළමි. නෑ. එතන මට පොඩි වචනයක් අඩු වෙනවා. ඒසාව ඒසාව යාකෝබ්ගේ සහෝදරයා නොවේද? ඒත් මම යාකෝබ්ට එහෙත් මේ අර එහෙත් මෙහෙත් බෙහෙත් ඒව නැති කරා නම් ඉවරයි. ඔයාගේ බයිබලේ නැද්ද එහෙත් කැල්ල? නැද්ද? ඉතින් මෙයාගේ බයිබලේ තියෙනවානේ. උඩ බලන්න ඒක කියවන්න. ඒසාව යාකෝබ්ගේ සහෝදරයා නොවේද? එහෙත් මම යාකෝබ් අන්දක්කද එහෙත් තියෙනවා. මෙහෙත් තියෙනවා. එහෙත් තියෙනවා. එහෙත් කියන වචනේ. හරිද? මම යාකෝබ්ට ප්‍රේම කොට ආ ඒසවට අප්‍රිය වී එච්චරයි. ඉඳ ගන්න. You know, the main important word here is yet. Yet I have loved Jacob. Okay? But Esau I have hated. தமிழ்ல ஆகிலும் ஒன்று இருக்கு தானே? මේ සිංහලෙන් එහෙත් කියලා වචනයක් තිබෙනවා அந்த නේද? ஆகிலும் தான் முக்கியம். ඒ එහෙත් කියන වචනේ තමයි වැදගත්. ஆகிலும் என்றால் என்ன தெரியுமா? එහෙත් කියලා කියන්නේ කොහොමද දන්නවද? ஒரு விஷயம் இப்படி தானடா நடக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ එක දෙයක් මේ ආකාරයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕන. ஆகிலும் එහෙත් அது வேற மாதிரி நடந்து ඒ விட்டது. කියන්නේ ඒක වෙනස් ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ஆகிலும் தான் முக்கியம். புரியுதா? එහෙත් තමයි වැදගත් You know, වන්නේ. yet is important because yet explains, okay, this is how it should happen, yet it happened otherwise. So the word in verse 1 and 2 that is so important is yet. இந்த முதலாம் இரண்டாம் வசனங்களில் ரொம்ப முக்கியமான சொல் என்ன? ඒ කියන්නේ පළවෙනි දෙවෙනි වචනයන් වල ඇවිල්ලා වැදගත්ම පදේ කුමක්ද? ஆகிலும். එහෙත් කියනවා ওই පදය. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද බලන්න? மாப்பிள்ளை அதை மாத்திரம் விட்டுட்டார். ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා ඒ දේ පමණක් අතහැරියා. කවුද අරයා? පුද්ගලයා නෙවෙයි අර මහේෂ් ස්ටේෂන් මාස්ටර්. හරිද? ඔයා හොඳට බයිබලේ කියනවා. එහෙත් ඔයා එහෙත් එක අතහැරියා. හරිද? බලගදා. இப்ப தமிழால எல்லாம் சொல்லுங்க. ஆகிலும். දැන් සිංහල අය ඔක්කොම කියන්නේ එහෙත්. එහෙත්. නෑ ඔක්කොම කියම එල්ලා දෙමළු සිංහලු ඔක්කොම කියපන්. එහෙත්. එහෙත්. දැන් ඔක්කොම කියපන්. ආහිලුම්. ආගිලුම්. දැන් ඔක්කොම කියමු. yet. yet. හරිනේ? අද දේශනාවේ මාතෘකාව මොනවද? ඉන්දිගේ ප්‍රසංග දෙල තලෙප් වෙන්න. ආහිලුම්. එහෙත්. yet. I have loved Jacob and hated Esau. நான் யாக்கோபை சிநேகித்தேன், ஏசாவை வெறுத்தேன். මං යාකෝබ්ට ප්‍රේම කරා ඒසව්ව ද්වේෂ ද්වේෂ කරා. என்ன தெரியுமா கதை? මොකක්ද දන්නවද කතාව? ஈசாக்கினுடைய மனைவி ரெபேக்காளுக்கு ரெட்ட புள்ள. ඒ කියන්නේ ඒසව්ගේ භාර්යාව රෙබේකාට ඇවිල්ලා නියුන් දරුවන්. இந்த ரெட்ட புள்ள பிறக்குது. මේ නියුන් දරුවන් ඉපදෙනවා. இப்ப முதலாவது ஒரு புள்ள பிறக்குது. දැන් ප්‍රථම දරුවා ඉපදෙනවා. அந்த புள்ளோட உடம்புல நிறைய முடி இருந்தது. பைபிள் அப்படித்தானே சொல்லுது. මේ බයිබලේ කොහොමද කියන්නේ පළවෙනි දරුවාගේ ඇවිල්ලා ඇඟේ රෝම කෝප
කොප්ප ගොඩක් තිබ්බා. அப்ப அவங்க அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க? දැන් ඒ ළමයාට මොකද්ද තිබ්බ නම? மயிரழகன். மயிலா. හරිද? You know, when Rebecca begot those twins, the first baby was born. Beautiful, fair baby with a lot of hair. Look at my rhyme. Baby which was fair with a lot of hair. So they named the child hairy guy. மயிரழகன். அதை எபிரேய மொழியில சொல்லுங்க. ஏசா. ඒ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් කියන්නේ ඒසා. ஏசா என்ற பெயரினுடைய அர்த்தம் என்ன? ඒසාව කියන නමේ තේරුම මොකද්ද? மயிரழகன். මයිල් ලස්සන You පුද්ගලයා. know the meaning of the name Esau is hairy guy. Okay? So they named him hair. இப்ப ரெண்டாவது ஒரு புள்ள பிறக்குது. දැන් දෙවෙනි එක ළමයා කාපහුව ඉපදෙනවා. சும்மா வந்திருக்கலாம். නිකන් එන්න තිබ්බා. இப்ப ரூத் பிறந்த போது ரேச்சல் வரும்போது தானா தான் வந்தது ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு. ඒ இல்லையா? කියන්නේ රෝත් ඉපදුනාට පස්සේ රේජලොත් නිකම්ම තමයි හැම ආවේ. காலை பிடிச்சிட்டு வரல. මේ ආත්මේ කකුල අල්ලගෙන ආවේ නැහැ. யாக்கோபு என்ன பண்ணிருச்சு? යාකෝබ් මොනවද කරාවේ? அண்ணன்காரனோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டே வெளியே ඒ வந்தான். කියන්නේ අයියාගේ කකුල අල්ලගෙන එළියට ආවා. மொப்பனே பிறக்கும் போதே காலை வாடுறவன். இப்போது என்ன கூட කකුල අදින ආදේවක. කවුද? අර යාකෝබ් කියන එක. You know, when Jacob came out, he was holding on to the heel of his brother Esau. So they named him the heel puller. காலை வாருபவன் என்று பெயர் ඒ வைத்தார். කියන්නේ කකුල අල්ලගෙන ආව පුද්ගලයා. කකුල අදින්න. ஹெப்ரேவ் பாஷாවෙන් මොනවද ඒකට කියන්නේ? ஹெப்ரேவ் மொழியில எப்படி சொல்லுவீங்க காலை வாருபவன்? யாக்கோப். சொல்லுங்க. කකුල අදින පුද්ගලයාට ඇවිල්ලා කොහොමද කියන්නේ? ඇවිල්ලා හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් යාකෝබ්. அதான் யாக்கோப். யாக்கோப்னா அர்த்தம் அதுதான். කියන්නේ යාකෝබ් කියන එකේ තේරුම ඒක තමයි. The meaning of the name Jacob is the one who pulls your leg. Supplanter, deceiver. You don't pull your leg, pull somebody's leg to show your love. நீங்க ஒரு ஆளை நேசிக்கிறத காட்டுறதுக்காக காலை பிடிச்சி இழுப்பீங்க. ඒ කියන්නේ ඔබ කෙනෙක්ව ප්‍රේම කරනවා කියනද කකුල අදින්නේ. அப்ப இந்த புள்ள அண்ணன்ட காலை பிடிச்சிட்டு வந்த போது பேர் வச்சிட்டாங்க. එතකොට මේ ළමයා ඇවිල්ලා අයියාගේ කකුල අල්ලගෙන ආපු ගමන් ඇවිල්ලා නම තිබ්බා. ஏமாத்துக்கோர். රැවටිලිකාර. காலை வாடுறவன். ඒ කියන්නේ කකුල අල්ලගෙන එනවා. அப்ப உண்மையா மூத்த புள்ள விட்டு பேர் என்ன? එතකොට ඇත්තටම වැඩිමහල් ළමයාගේ නම මොකක්ද? மயிரழகன். මයිලා. மயிலா. ரெண்டாவது புள்ள விட்டு பேர் என்னது? දෙවෙනි ළමයාගේ නම මොකක්ද? කකුලෙන් අදින්න. කකුලෙන් අදින්න. කාලේ වාරබවන්. So the first guy was hairy guy. The name was hairy guy. The second guy's name was leg puller, heel puller. அதான் எபிரேய மொழியில ஏசா யாக்கோபு. நம்ம ஏசா யாக்கோபுன்னு சொல்றனால நமக்கு விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது. එනිසා ඒසාව යාකෝබ් කියන නිසා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක මොකද්ද විෂය இப்ப කියන්නේ. நீங்க உண்மையா பாத்தீங்கன்னா மகேஷ் எல்லாம் ஏசா. මහේෂයෙන් බැලුවා නම් ඇවිල්ලා ඒසාව. அவனுக்குதா ஏன்னா அவன்ட அப்பாவுட்ட அப்பா ஒரு கொரில்லா. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ තාත්තාගේ තාත්තා ඇවිල්ලා ගෝරිල්ලෙක්. ஏன்னா உடம்பு முழுக்க அந்த முடி கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது. ඒ කියන්නේ මුළු ඇඟේ පොඩ්ඩක් මයිල් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ஆனா නමුත් தலையில இருக்க வேண்டியது உடம்புல வந்துருச்சு. அதுதான் பிரச்சனை. ඔළුවේ තියෙන්න ඕන දේ ඇවිල්ලා ඇඟේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා சட்டப்படி මේ නීත්‍යානුකූලව இஸ்ரவேல் சட்டப்படி ඊශ්‍රායලයේ නීතියට අනුව கலாச்சாரத்தின்படி ඒ සංස්කෘතියට අනුව முறையின்படி ඒ ක්‍රමයට අනුව ஏசா தான் தலைச்சன் பிள்ளை. ඒසාව තමයි කුළුඳුරු දරුවා. அவனைத்தான் தலைச்சன் பிள்ளையாக நேசிக்க வேண்டும். ඔහු තමයි කුළුඳුරු දරුවා හැටියට ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍ය. அவனுக்குரிய உரிமைகளை கொடுக்க வேண்டும். ඔහුට අවශ්‍ය උරුමය ලබා දෙන්න ඕන. அவனுக்கேற்ற அத்தனையும் கொடுத்தால் ඔහුට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ලබා දුන්නා නම් ஆபிரகாமின் குமாரன் ஈசாக்கு, ආබ්‍රහම්ගේ කුමාර පුතා ඇවිල්ලා ඊසාක්, ஈசாக்கின் குமாரன் ஏசா ඊසාක්ගේ පුත්‍රයා ඇවිල්ලා ඒසාව්, என்ற அந்த வம்சம் வந்திருக்கும். ඒ හැම ඒ පරම්පරාව පැමිණේ. So according to the natural culture of Israel, the nature of the world, according to the given system, Esau should have been accepted as the firstborn child who had all the rights of the father. So it should have been Abraham's son Isaac, Isaac's son Esau, whose lineage would be the chosen generation. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனம் யாரா இருக்க வேண்டும்? තෝරාගත් ජනතාව කවුරු වශයෙන්ද සිටින්න ඕන? ஏசாவின் வம்சத்மாய் இருக்க வேண்டும். ඒසාවගේ වංශය වශයෙන් සිටින්න ඕන. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? நேசிக்க வேண்டிய
ஏசாவை வெறுத்து விட்டு ප්‍රේම කරන්න ඕන ඒසාව්ව එපා කරලා நேசிக்க முடியாத யாக்கோபை நேசித்தார். ප්‍රේම කරන්න බැරි යාකොබ්ට ප්‍රේම කරවුවා. What did God do? He did not show love to the one who rightfully deserved to be loved, Esau, but he showed his love to somebody who did not deserve it, and that was Jacob. பாண்டர் ஜனங்களுக்கு சொல்றா, දැන් දෙවියන් වහන්සේ ජනතාවට කියනවා நீங்க எல்லாம் இப்ப இருக்கிறீங்களே, ඔබ ඔක්කොමලම දැන් ඉන්නවනේ. நீங்க இருக்கிறதுக்கு காரணமே அன்று அங்கு நான் காட்டிய அன்பு. ඒ කියන්නේ ඔබ අද මෙම ස්ථානයේ ඉන්න හේතුව එදා මම ඔවුන්ට ඒ අයට පෙන්눔 කරපු ප්‍රේමය. Hey Israelites, you are here alive today as a nation to even ask questions from me because I showed love to your father, albeit that he doesn't deserve that, and the love for you has been shown over there. ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? உங்களுடைய அப்பனை நான் நேசித்தது ඔබගේ පියාට මම ප්‍රේම කළාවේ நேசிக்கப்பட தகுதி இல்லாத பொழுது. ප්‍රේම කරන්න ඒ සුදුසුකම් නැති අවස්ථාවේ. அங்கு அவனை நான் நேசித்தபடினால் එදා මම ඔහුට ඒ එදා අර පුද්ගලයාට ප්‍රේම කරපු නිසා இன்று நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். අද නුඹලා සිටිනවා. அதை விட ஒரு அன்பை நான் உங்களுக்கு எதை கொண்டு நிரூபிக்க முடியும் என்று கேட்கிறேன். ඊට වඩා මම ඇවිල්ලා එක ප්‍රේමයක් මොකක් කරන කොටගෙන මම ස්ථිර කරන්න පුළුවන්. God was telling them, hey look, I loved your forefather who did not deserved any love, and because of my love in the past for your forefather, you exist as a nation. What more can I do to prove my love to you? இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? අද දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාට මොනවද දන්නවද කරන්න කියන්නේ? தனிப்பட்ட ரீதியாக சொல்லுகிறார். පෞද්ගලිකව කියනවා. உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற கடனை பார்க்காதீர்கள். ඒ කියන්නේ ඔබලාට අද තිබෙන ණය බලන්න එපා. உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற வியாதியை ඔබට பார்க்காதீர்கள். තියෙන ඇවිල්ලා රෝගය බලන්න එපා. உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற கஷ்டத்தை பார்க்காதீர்கள். ඔබට තියෙන අමාරුකම බලන්න එපා. உங்களுக்கு இப்போ இருக்கின்ற எதையுமே பார்க்காதீர்கள். ඔබට අද තියෙන කිසිම දෙයක් බලන්න එපා. நீங்கள் பிறக்க முன்பதாக ඔබ ඉපදෙන්නත් කලින් 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பு අවුරුදු 2000කට කලින් ஜீவனுள்ள தேவனாகிய நான் ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ වූ මම உங்களுக்காக நாயானேன். ඔබ උදෙසා මම නිකන් බලු වුණා. உங்களுக்காக நான் கேவலமானேன். මම ඔබ නිසා ඇවිල්ලා නිନ୍ଦා අපහාස වෙන්න. உங்களுக்காக மாட்டு தொழுவத்திலே வந்து பிறந்தேன். ඔබ උදෙසා මම ඇවිල්ලා ගවහලේ ඉපදුණා. உங்களுக்காக 33.5 வருஷம் ஒரு மனுஷனாக அந்த இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்தேன். ඔබ උදෙසා මම අවුරුදු 33මාරක් මිනිසෙක් වගේ ජීවත් වුණා. உங்களுக்காக நான் படைத்த மனுஷன் கையால் அடி வாங்கினேன். ඔබ උදෙසා ඇවිල්ලා මම නිර්මාණය කරපු මිනිසයාගේ අතපයින් මම ගුටි කෑවා. உங்களுக்காக நான் படைத்த மனுஷனுடைய கெட்ட வார்த்தையால் திட்டு வாங்கினேன். ඔබ උදෙසා මම ඇවිල්ලා මං මවපු මිනිසයාගෙන් ඇවිල්ලා කැත වචන වලින් බැනුම් ඇහුවා. ஆண்டவர் உங்களிடத்துல தனிப்பட்ட ரீதியாக கேட்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ පෞද්ගලික ඔබෙන් අහනවා. உங்களிடத்துல கேட்கிறார் தனிப்பட்ட ரீதியாக. පෞද්ගලික ඔබෙන් අහනවා. நீங்க இந்த சர்ச் சர்வீஸ்ல ඔබ මේ සභා මේ දේව මෙහෙ තුල ஷர்ட் இல்லாம இருப்பீங்களா? කමිසයක් නැතුව ඉන්නවා. பிளவுஸ் இல்லாம இருப்பீங்களா? මේ බ්ලවුස් එකක් නැතුව ඉන්නවා. உங்க ஜனங்க தானே, ඔබේ ජනතාවනේ. உங்க சகோதரனுக்கு முன்னால ඔබේ සහෝදරයා ඉස්සරහනේ. பொம்பளை பிள்ளைகள் ගැහැණු ළමයි. பிளவுஸ் இல்லாம இருப்பீங்களா? බ්ලවුස් එකක් නැතුව ඉන්නවා. உங்க சகோதரனுக்கு முன்னால நிப்பீங்களா? සහෝදරයන් ඉස්සරහ ඉන්නවද? பிரதர்ஸ், සහෝදරයන්. உங்க சர்ச் உங்க ஜனங்க தானே. ඔබේ සභාව ඔබේ තන ඔබේ ජනතාව. ஷர்ட் இல்லாம வருவீங்க, කමිසයක් නැතුව එනවද? அம்மனமா நிப்பீங்களா? හෙළුවෙල්ලෙන් එනවද? நாம் அம்மனமா தொங்குனே சிலுவையில. මම නිර්වස්ත්‍රව ඇවිල්ලා මම කුරුසියේ உங்களுக்கு සිටියා. தெரியுமா, அந்த இயேசு சிலுவையில தொங்கும் போது ஒரு அறையில ஒரு டவல் ஒன்னு கட்டி வச்சிருக்காங்களே, அது உண்மையில இருக்கவே இல்லை. අර ඔබලා දකින්නවද ඇවිල්ලා අර යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ ඉන්නකොට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඉන්නකොට මේ එක සලුවක් තිබෙනවා. එහෙම දෙයක් තිබෙම නැහැ. இயேசுவை நிர்வாணமாய் சிலுவையில அறைந்தார். යේසුස් වහන්සේ නිර්වස්ත්‍රව කුරුසපත් කරා. இயேசு உங்களை பார்த்து இப்ப கேக்குறார், යේසුස් වහන්සේ ඔබලාව බලලා අහනවා. உங்களுக்காக ඔබලා උදෙසා அம்மனமானே, මම නිර්වස්ත්‍ර වුණා. அம்மனமா மேல என்னைய ஆணி அடிச்சு போட்டான். මාව නිර්වස්ත්‍ර කරලා මම කුරුසපත් කරවුවා. இப்படி இந்த கையை மறைக்க கூட முடியாம ஆணி அடிச்சு போட்டான். මෙහෙම මගේ දෑත් දෙකේ වසා ගන්න බැරුව මගේ අත් දෙකට ඇන ගැහුවා. அம்மனமா தொங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்காக. නිර්වස්ත්‍රව හිටියා මම ඔබලා උදෙසා. இதை விட ஒரு அன்பு உங்களுக்கு நான் காட்டணுமா? මේට වඩා ප්‍රේමයක් මම පෙන්눔 කරන්න ඕනද? Jesus is asking you, would you come naked to your church where your people are there? Would you stand naked in front of your brothers and sisters, your own family? Would you stand naked in front of your own children? But I was crucified naked in front of my creation, and I hung in there for hours and hours, absolutely naked, unable to cover my shame with my hands because my hands were crucified. That's the love I have shown for you. அதுதான் நான் உங்க மேல வச்ச அன்பு. ඒක තමයි මම ඔබලාව කෙරේ තබව ප්‍රේමය. உங்களுக்கு வேலை கொடுத்து தான் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பை காட்டணும். ඔබලාට මම රැකියාව දීලා තමයි ප්‍රේමය පෙන්눔 කරන්නේ. உங்களோட கடனை அடைச்சு தான் நான் உங்க மேல வச்ச அன்பை காட்டணும். විනාය ප්‍රශ්න ඉවර කළාද මම ප්‍රේමය කරන්න ඕන. உங்க
குடும்ப பிரச்சனையை தீர்த்து தான் நான் அன்பை காட்டணும். හවුල් ප්‍රශ්නේ විසඳලා තමයි ප්‍රේම කරන්න. ஆண்டவர் பேசுறாரா? දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. ஆண்டவர் தனிப்பட்ட ரீதியாக உங்களோட பேசுறாரு. දෙවියන් වහන්සේ පෞද්ගලිකව இதைத்தான் சொல்ல நான் මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. God sent me to tell you this. And if this doesn't strike your whole system, you are nuts. இப்போ ஆண்டவர் சொல்ற இந்த செய்தி உங்களுக்குள்ள ஒரு வேதனை ஏற்படுத்தலனா, දැන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන එක ඔබලාගේ ඇතුලේ වේදනාවක් ආවා. ஆண்டவர் சொல்றது உங்க இதயத்தை குத்திக்கிட்டு போகலனா, දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ ඔබේ හද පසාරු කරගෙන ගියේ නැත්නම් நீங்க மனுஷனே இல்ல. ඔබ මිනිස්සෙක්ම නෙවෙයි. நீங்க மனுஷியே இல்ல. ඔබ මිනිස්සු දෝ இருதயமே இல்ல. ඔබට හදවතක් නෙවෙයි. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதே அநியாயம். ඔබ ගැලවීම ලබාවේ අපරාධය. உங்களுக்கு தெரியுமா, உலகம் இயேசுவை கேவலப்படுத்திட்டு, දන්නවද ලෝකේ යේසුස් වහන්සේව අපහාස කරනවා? உலகம் இயேசுவை கேவலப்படுத்துறதுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද යේසුස් වහන්සේ අපහාස ලෝකේ අපහාස කරන්න හේතුව කවුද දන්නවද? நீங்க தான். අපි තමයි. உங்களுக்காக தான் வந்தார். ඔබ උදෙසා තමයි அவர் පැමිණෙන්නේ. சொல்றாரு உங்களை பார்த்து, උන්වහන්සේ බල්ලා කියන ඔබ උදෙසා நான் බලන්න. உன் மேல வச்ச அன்பை මං ඔබ කෙරේ තබුවා වූ ප්‍රේමය இன்னைக்கு நான் உன்னை வச்சு என்ன செய்றேங்கிறதுல பார்க்காத. අද මං ඔබව තබාගෙන මොනවද කරන්න කියලා බලන්න Don't එපා. measure my love for you based on what's happening to you today, but my love is measured 2000 years ago. என்னுடைய நான் உன்மேல் வைத்த அன்பை நான் உனக்கு அங்கே 2000 வருஷத்துக்கு முன்பு சிலுவையிலே காட்டி விட்டேன். මං නුඹ කෙරේ තබවෝ ප්‍රේමය අවුරුදු 2000කට කලින් මං එදා කුරුසියේ පෙන්නුවා. பாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறோம், ආසස්ලා. சில நேரம் எங்களுக்கு கீழே ஊழியம் செய்யறவங்க සමහරක් මම යටතේ සේවය කරන අය எதிர்த்து பேசினா எவ்வளவு வலிக்குது. ඒ කියන්නේ ඔවුන් විරුද්ධව කතා කරන කොච්චර හිත රිදෙනවද? அம்மா மார் அப்பா மார் තාත්තා වගේ අම්මා වගේ. ஏன்னா அம்மா තාත්තලා අම්මලා உங்க புள்ள உங்களுக்கு விரோதமா ஏதாவது எதிர்த்து பேசிட்டா எவ்வளவு கவலையா இருக்கு. ඔබේ ළමයි ඔබට විරුද්ධව යම් කිසි දෙයක් කතා කරන්න ගවිලා කොතරම් වේදනාවක් එනවා. இந்த இடத்துல யாராவது ஒரு அம்மா இல்ல ஒரு அப்பா இருக்கிறீங்களா? ඒ කියන්නේ මේ ස්ථානේ කවුරු හරි අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවද? உங்க புள்ள கிட்டால அடி வாங்கினா ඔබේ දරුවන්ගෙන් ගුටි කාපු අය. இயேசு தாம் படைச்ச மக்கள் அடி வாங்க යේසුස් වහන්සේ තමන් මැව්වා වූ අයගෙන් ගුටි ගෑවා. அடிச்சாங்க, ගුටි ගෑවා. துப்புடாங்க, දුක දුන්නා. துப்புடாங்க. Spat on Jesus කියලා ගැහුවා උන්වහන්සේට. because of you. ඔබ උදෙසා. உங்களால ඔබ උදෙසා. ஒரு பாவம் උන්වහන්සේ පාව. உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබට ප්‍රේම කරා. நாங்க என்ன தெரியுமா சொல்றோம்? අපි මොනවද දන්නවද කියන්නේ? எங்கே உங்களோட அன்பு? කෝ ඔබේ ප්‍රේමය? எனக்கு கடன், මට ණය. எனக்கு வியாதி, මට රෝග. என் குடும்பம் என்ன என்ன பொண்டாட்டியை மாத்துங்க, මගේ පවුල මගේ භාර්යාව වෙනස් කරන්න. என்ன புருஷனை மாத்துங்க. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනස් කරන්න. புருஷன் என்னை அடிக்கிறான், පුරුෂයා මට ගහනවා. ஏ உனக்காக இயேசு அடி வாங்கினாரடி. දැන් අය යේසුස් වහන්සේ ඔබ උදෙසා ගුටි ගෑවා. உன் புருஷனை மாத்தி தான் ஆண்டவர் உனக்கு அன்பை காட்டணுமா? ඒ කියන්නේ පුරුෂයා මා වෙනස් කළ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය පෙන්නු කරන්න ඕන. நிறைய புருஷன்மார் இருக்கிறீங்க இங்க. බොහෝ පුරුෂයන් සිටිනවා මේ. உங்க பொண்டாட்டி உங்களோட கொஞ்சம் பேசிட்டான். දැන් භාර්යාවත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ஏய், நீ என் பொண்டாட்டி, நீ எப்படி என்னோட இப்படி பேச ඒ முடியும்? භාර්යාව ගෑණි නුඹ කොහමද මයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්? இயேசுவை பார்த்து சபிச்சான் பேதுரு. යේසුස් වහන්සේව බලලා ශාප කරවුවා පේතෘස්. இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் யூதா. යේසුස් වහන්සේව පාවා දුන්නා යුදාස්. இயேசு படைச்சவன் යේසුස් වහන්සේවම නිර්මාණය කරපු තැනත්තා இயேசுக்கு துப்பி යේසුස් වහන්සේට කෙල ගහලා அவரோட கண்ணை கட்டி උන්වහන්සේගේ අර මේ හැබැයි මෙහෙම වහලා சடார்னு அரைஞ்சான். එක පාට කණේ පාරක් ඇහුවා එක පාට. அறிஞ்சிருக்கேன் யாருடா உன்னை அடைச்சதுன்ட்டு. කවුද ඇහුවා මේ கம்பரோட யோசிங்க. හිතලා බලන්න. உங்களுக்கு 2 புள்ள இருக்கு. ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා බලන්න. உங்களை அப்படியே உட்கார வச்சு ඔවුන් හසුන් ගන්නවලා உங்க வீட்டுல உங்க நாக்காளியோட கட்டி ඔවුන් ඒ පුටුවේ එහෙම බැඳලා ඉන්න. வாவ කියන ඔබව පුටුවක බැඳලා ඔබව බැඳලා ඔබගේ දැස් බැඳලා சடார்னு அப்படி வலிக்கிறதுக்கு ஒரு அடி விழுகுது. එක පාට මේ රිදෙන්න කණේ පාරක් ගහන කොහොමද තියෙන්නේ? உங்க 2 புள்ளைகள்ல ஒரு புள்ள கேக்குது, එතකොට ළමයි දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් අහනවා அடே அப்பா, අයියෝ ඒ තාත්තේ அடியே அம்மா, ඒ අම්මේ அடே நாசமா போனவனே, විනාශ වෙලා යන්නේ அட நாசமா போனவளே, විනාශ වෙලා ගියා කි சனியனே, හෙනහුරි சொல்லுடா, කියපිය எங்க 2 பேர்ல யார் உன்னை அடிச்சதுன்னு சொல்லுடி. කවුද ඔබට ගහුවේ කියලා කියපන්. இது உங்களுக்கு நடந்தா எப்படி இருக்கும்? මේක ඔබට සිද්ධ වුණා නම් කොහොමද තියෙන්නේ? think හිතලා බලන්න. think if that happens, what will happen to you? மாணவர்களுக்கு ஒருத்தன் கொஞ்சம் கேவலப்படுத்தினாலே தாங்க முடியல. ශිෂ්‍යයන්ගෙන් එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා මොනවාරි දෙයක් කිව්වොත් එහෙම දරා ගන්න බෑ. உண்மைதானே? ඇත්ත නේද? We can't bear when somebody else tells us something of our same caliber.
உங்க பிள்ளைகள் அப்படி செஞ்சா எப்படி இருக்கும்? ඔබගේ ළමයි ඔබට එහෙම කරන්න කෙසේද තියෙන්නේ? என்னை இந்த இடத்துல கட்டி வச்சு මාව මේ ස්ථානේ බැඳලා என்னுடைய மாணவர்கள் என்ற மூஞ்சில குத்தி මගේ ශිෂ්‍යයන් ඔක්කොම මගේ මූණට ඇනලා அடே சுரேஷ், අඩේ සුරේෂ් சக்கிலியனே, සක්කිලියා பற நாயே, පරය බල්ලා சொல்லுடா யார் உன்னை அடிச்சதுன்ட்டு. කියපන් උඹට කවුද ගැහුවේ කියලා. இங்க எரேமியா நிக்கிறேன், මෙතන එරමියා ඉන්නවා, சுதா நிக்கிறேன், සුදා ඉන්නවා, இங்க எசேக்கியேல் මෙතන நிக்கிறேன். එසකියල් ඉන්නවා சொல்லுடா කියපන්, அப்படி කියපන්, ஊத்த කවුද? பேச்சு சொல்லி சொல்லுடா எப்படி இருக்கும் எனக்கு. කියලා කුණුහරුපෙන් කිව්වනම් වෙලා කොහොමද තියෙන්නේ? இது இயேசுவுக்கு இதை விட பயங்கரமா நடந்தது. යේසුස් වහන්සේට මේට වැඩිය භයානකව සිද්ධ වුණා. இயேசுவால படைக்கப்பட்டவர். යේසුස් වහන්සේම නිර්මාණය කරපු අය. இயேசுவை கட்டி යේසුස් වහන්සේව බැඳලා அரைஞ்சிட்டு යේසුස් වහන්සේට කනට ගහලා சொல்லுடா உன்னை யார் அரைஞ்சது. කියපන් උඹට කවුද ගැහුවේ කියලා කියපන් මෙතන. இயேசு என்ன செய்தார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொண்டார். ඒ වේදනාව දරාගත්තා. அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொண்டார். ඒ වේදනාව දරාගත්තා. ஏன் தாங்கிக் கொண்டார்? ඇයි දරාගත්තේ? இந்த நேரத்துல நான் பொறுமை இழந்துட்டேன்னா මේ අවස්ථාවේ මගේ ඉවසිල්වන්තකම මං අත්හැරියා නම්, நான் இவனுங்களை நாசமாக்கிட்டேன்னா මම මවුන විනාශ කරා නම්, நான் சிலுவையில மறிக்க முடியாம போயிரும். මට කුරුසේ මැරෙන්න බැරි වෙනවා. உங்களை நினைச்சு சொல்றார், ඔබලා හිතලා කියනවා அவன் ரட்சிக்கப்பட மாட்டான். ඔවුන් ගැලවීම ලබන්නේ නැහැ. துசித்த ரட்சிக்கப்பட மாட்டான். තුසිත ගැලවීම ලබන්නේ නැහැ. சுபா ரட்சிக்கப்பட மாட்டான். සුභා ගැලවීම ලබන්නේ නැහැ. காமினி பரலோகம் வர மாட்டான். ගාමිනී ස්වර්ගයට එන්නේ නැහැ. விளங்குதா? තේරුණාද? இதை விட உங்களுக்கு என்ன அன்பு ஆண்டவர் காட்ட வேண்டியிருக்கு. මේට වැඩිය මොන ප්‍රේමද දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන්න කරන්න ඕනේ? God's love is amazing. God loves you. Don't question God's love because of what's happening to you now. God has shown you love that no one can ever show you. யாருமே உங்களுக்கு காட்ட முடியாத அந்த அன்பை ஆண்டவர் காட்டி விட்டார். ඔබ කිසිම කෙනෙකුට පෙන්වන්න බැරි මේ ප්‍රේමයක් උන්වහන්සේ පෙන්වනවා. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிற விதத்திலே ஒருவரும் உங்களை நேசிக்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා වගේ මෙලව කිසි කෙනෙකුට ඔබට ප්‍රේම කරන්න බෑ. எழும்பி நிற்போம் எல்லாரும். නැගී සිටීම අපි සියලු දෙනා. E மைனர்ல வாசிங்க எனக்கு. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. සියලු දෙනාම දැස් ඔසා ගන්න. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. නම් දැස් ඔසා ගන්න. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. ஹalleluya. Thank you Jesus. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh rabasha kataladana mariyandala. Lord, you love us so much. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்த செய்தி அதுதான். நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். இயேசு உங்கள் மேல் வைத்த அன்பு போன்ற ஒரு அன்பு உலகத்திலேயே கிடையாது. மெதுவா வாசிக்கிறேன். தாயின் மடியில் நான் கண்ட நேசம் தெய்வீகமானது என்றேனே. தாயின் மடியில் நான் கண்ட நேசம் தெய்வீகமானது என்றேனே. தாயே பிரிந்ததால் அந்த நேசம் எனக்குள்ளே மாயையே. தாயே பிரிந்ததால் அந்த நேசம் எனக்குள்ளே மாயையே. நேசம் இல்லாமல் அழுதேன் நான். நேசத்தை தேடி அலைந்தேன் நான். நேசம் எங்குமே இல்லையப்பா. நேசர் நீர்தானே ஏசப்பா. நேசம் எங்குமே இல்லையப்பா. நேசர் நீர் மட்டும் தானே ஏசப்பா. நேசம் இல்லாமல் அழுதேன்
සෙනෙහස මව් සෙනෙහස කියලා අපි කියනවා මිත්‍රවරුනි. අම්මා කොච්චර කාලයක් අපි වෙනුවෙන් ඉන්න යනවද? අම්මා කොච්චර කාලයක් පණ පිටින් ඉන්න යනවද? පණ පිටින් හිටියක් කොච්චර දුරට අම්මට අපි ගැන ආදරේ පෙන්වන්න පුළුවන්ද? නමුත් ඒ අම්මට වඩා අපි ආදරය කරන යේසුස් වහන්සේ ඔබට කියනවා මම ඔබට ආදරේ කියලා. எல்லாரும் கண்ணு முடிக்கிறீங்க. யார் அழுதாலும் பிரச்சனை இல்லை, யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை, நீங்க தனிப்படுங்க ஆண்டவரோட. நேசம் காட்டி வருகின்ற சொந்தம் நிலையானது என்று நினைத்தேனே. ஐயோ நேசம் காட்டி வருகின்ற சொந்தம் நிலையானது என்று பாசம் மறைந்ததா எனக்கு ஏக்கம் மட்டும் மிஞ்சுதே. பாசம் மறைந்ததா ஏக்கம் மட்டும் மிஞ்சுதே. நீ சொல்லாமல் அழுத்தேன் நேசத்தை தேடி அலைந்தேன். நேசம் எங்குமே இல்லையப்பா, நேசம் நீர்தானே நேசப்பா. நேசம் இல்லாமல் அழுதேன் நான். நேசத்தை தேடி ஐயோ ஆண்டவரே, உங்களை நான் உங்களுடைய அன்பை புரிஞ்சு கொள்ளாததுக்காக என்ன பண்ணீங்க என்று சொல்லுங்க. ස්වාමින වහන්සේගේ ආදරය මම තේරුම් ගත්තේ නැති එකට මට සමා වෙන්න කියලා කියන්නේ. Just ask the Lord to forgive us for not really acknowledging His love. උන්වහන්සේගේ ආදරය අපි හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති එකට අපි සමාව ඉල්ලගමු. උන්වහන්සේට පුළුවන් අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම දෙන්න. උන්වහන්සේට පුළුවන් සුව කරන්න. උන්වහන්සේට පුළුවන් පෞල් ප්‍රශ්න විසඳන්න. උන්වහන්සේට පුළුවන් අපිට ආර්ථික ආශිර්වාද දෙන්න. යම් හේතු නිසා උන්වහන්සේ අපිට ඒක කරලා නැහැ. ඒ නමුත් உன்வாசගේ ஆதரவை அப்படி அமர்த்துக்க நோக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு முடியும் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க, அவருக்கு முடியும் உங்கள் குடும்ப பிரச்சனையை தீர்க்க, அவருக்கு முடியும் உங்களை ஆசீர்வதிக்க. ஏதோ சில காரணங்கள் நிமித்தமாக அவர் அப்படி செய்யாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவர் உங்களை உண்மையாக நேசிக்கிறார். குருசினிலே உயர்ந்தீர்கள் කියන්න ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න කියන්න. අස් දෙක වහගෙන කියන්න ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න. ஆண்டவரே என்ன மன்னிங்கன்னு சொல்லுங்க. ஹalleluya. அப்படியே நாங்கள் மன திரும்புதலோட ஆராதனைக்குள்ள கடந்து போவோம். இன்றைக்கு திருவிருந்து ஆராதனை எடுக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க, எங்களுக்காக அவ்வளவு கேவலமா அடி வாங்கின அந்த இயேசுவின் மரணத்தை நினைச்சுக்கிறேங்க. அது අපි රාත්‍රී භෝජනේ පංගුකාර වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් කොච්චර දුක් විඳාද, නින්දාවට පත් වුණාද කියන එක අමතක කරන්නේ නැතුව ඔගොල්ලෝ රාත්‍රී භෝජනේ පංගුකාර වෙන්න. හalleluya.
කියන්න ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේට මගේ ආදරය පෙන්වනවා. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද ඉල්ලන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ? ඔච්චර ලොකු ආදරයට ඔයගොල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද ඉල්ලන්නේ? සල්ලිද? බඩුද? මොනවද ඉල්ලන්නේ? මට ඔබ ආදරය කරන්න කියලානේ කියන්නේ. ඒක දෙන්න බැරිද අපිට? அவ்வளவு பெரிய அன்பை ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டு உங்களுக்கு என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார்? எனக்கு பணம் தா என்று சொல்லுகிறாரா அல்லது பொருள் தா என்று சொல்லுகிறாரா? உன்னுடைய அன்பை தா என்று சொல்கிறார். இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? நான் உன்னை நேசித்ததுக்கு பதிலாக என்ன நேசி, அவ்வளவுதான் சொல்றார். උන්වහන්සේ කියන මම ඔබට ආදරය කරපේකට ඔබ මට ආදරය දුන්නා නම් ඇති. අපි අද උන්වහන්සේව සන්තෝෂයට පත් කරමු. අපි ඔබ වහන්සේට ආදරය කියලා කියමු. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். I love you Lord. Just tell the Lord I love you. That's enough. Tell him I love you. என்ன மම பாத்து ஆதரே சுவாமி. நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். அவ்வளவு போதும். ஹalleluya. පොඩ්ඩක් හැම කෙනාම අහගන්න. ඔබ මේක කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට. මේක ගීතයක් නෙවෙයි. මේක ගීතයක් නෙවෙයි. ඔබ කියන්නේ කුරුසියේදී ඇන ගැස්වා මා මුදවන්නට කියලා ඔබ ගැන කල්ලකුණ ඇතුව ගායනා කරමු. குருசினிலே உயர் நீத்தார் என்னை மீட்க என்று தனிப்பட்ட ரீதியாக எல்லாரும் பாட போகிறோம். அவருக்கு சொல்லுங்கள், அவர் இந்த இடத்துல இருக்கிறார். உன்வහන්සේ මේ ස්ථානයේ සිටිනවා. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ ආදරය. அவர் விரும்புவது உங்களுடைய அன்பைத்தான். ஆகவே நீங்கள் அவருக்கு சொல்லுங்கள், எனக்காக குருசினிலே உயிர் நீத்தார். මා වෙනුවෙන් කුරුසිය ඇන ගසනු ලැබ උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය නැති කරගත්තා. කෝ ගාන දාන්න ටක්කන ප්ලීස්. කුරුසියේදී ඇන ආගලවන්න ඔබ වෙනුවෙන් මිත්‍රවරුනි
කලා කියා මා මුදවන්. අනේ ඔබව හිතාගෙන කැලගොන ඇතුව ගායනා කරමු. කුරුසියේදී විවිදුවා மாட்டாங்க. මගේ පව් නිසා ඇයි කුරුසේ මිය ගියේ සමිඳුනි මගේ පව් නිසා ඇයි කුරුසේ මිය ගියේ කඳු කල්වාරියේ රුධිරේ සලා ලී කුරුසියේ යේසුතුමන් දිවි කැප කළේ
අපිට වතුර දිහා දෙනකොට හරි අමාරුයි ස්වාමී. අපි වතුර බොනවා. පොඩ්ඩක් වතුර බොන්න පරක්කු වෙනවනම් අපිට අමාරුයි. ඔබ වහන්සේ මම වෙනුවෙන් කුරුසියේ ඉන්නකොට වතුර දිහායි කියලා වහන්සේ කියනකොට ඒ වතුර බින්දුවක්වත් ඔබ වහන්සේට ලැබුණේ නැහැ නේ ස්වාමී. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தண்ணீர் தாகம் வரும்பொழுது எவ்வளவு வேதனையாக இருக்கிறதப்பா. நேரத்துக்கு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறோம். சிலுவையிலே எங்களுக்காக தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஐயோ தாகமா இருக்கிறேனே என்று நீங்கள் கேட்டதற்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கிடைத்ததா? எங்களுக்காக தானே ஆண்டவரே. அப்ப வேணுமே நேசுவா. Yesus වහන්සේගේ ආදරය නදිය ගලයි ගලයි ප්‍රේමේ නදිය ගලයි කල්වාරි කන්දේ සිට මාගේ ආද තුලට කල්වාරි කන්දේ සිට මාගේ ආද තුලට දිව්‍ය ප්‍රේමේ ගලයි ප්‍රේමේ නදිය ගලයි දිව්‍ය ප්‍රේමේ ගලයි ප්‍රේමේ නදිය ගලයි පිට නදී පාය இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். அன்பின் நதி பாயுதே அன்பின் நதி பாயுதே கல்வாரி மலையினின்று எங்கள் உள்ளத்துக்கு கல்வாரி மலையினின்று எங்கள் உள்ளத்துக்கு அன்பின் நதி பாயுதே நதி பாய்ந்தோடுதே அன்பின் நதி பாயுதே நதி பாய்ந்தோடுதே. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආදරේ. අද ඔබව ගෙනාවේ ඔබට පෞද්ගලිකව ඔබ කියන්න. යේසුස් වහන්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආදරේ පෙන්වන්නේ கல்வாரியே. இயேசு உங்களுக்கு அவருடைய அன்பை காட்டியது கல்வாரியிலே. கல்வாரியில் இருந்து உங்களுடைய உள்ளம் வரைக்கும் அவருடைய அன்பின் நதி பாய்ந்து வந்திருக்கிறது. කල්වාරියේ සිට ඔබගේ හදවත වෙනකම් උන්වහන්සේගේ ආදරේ ගලාගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. ஹல்லேலூயா. யாராவது ஆண்டவருக்கு இன்னும் உங்களுடைய அன்பை நீங்க தெரிவிக்கலையா? කවුරු හරි තාම දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ආදරය පෙන්වන්නේ නැද්ද? කියන්න. இயேசு நம்ம වහන්සේට ආදරය. இயேசுவை நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். அவ்வளவு சொல்லுங்க போதும்.
I love you, Jesus. 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 I love you, Jesus.